କରିବେ ଧର୍ମ ଦରବାର ସେ ପ୍ରଥମରେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ବାପା ମା ହେଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଏଇନି କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେ କଥା ଆଗରୁ କହିଲନି ବାପା ମା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କାହିଁକି ନା ମା ମନ ବାପା ମନ ମିଶିବାରୁ ଧନ ନାମ ଡାକ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମମାଳ ବସିଗଲା କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନ୍ଦିର କରିନାହାନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରେଇଲେ ସେମିତି ବାପା ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରିଲା ତିଆରି ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିଶ୍ୱକାରିଗର ଭାରି ସେଥିପାଇଁ ମୂର୍ଖ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କହିଲେ ଆସୁଛି କିସ ଯାଉଛି କୋଉ ଅକ୍ଷର ସେଇ ଗୋଟେ ଭଜନ ଲେଖାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆସୁଛି ରାମ ଶବଦ ଶୂନ୍ୟରୁ ଡାକି ଲେଉଟା ମରା ଭଜନ ଜୟ ଆସୁଛି ରାମ ଶବଦ ମୁଁ କହୁଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପଦ ଆସୁଛି ରାମ ଶବଦ ଶୂନ୍ୟରୁ ଡାକି ଲେଉଟା ମରା ଭଜନ ଜୟ ତହିଁକି ଗଙ୍ଗା ତ ବହୁଛି ଯମୁନା ବହୁଛି ସରସ୍ୱତୀ ମହେ କେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ଧାର କିଏ ନା ଶିଶୁପୁରା ଧାର ସେ ଧାରରେ ଯାଆନ୍ତି କିଏ ନା ଶୁକ୍ର ରୂପ ଗାଙ୍ଗା ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭକୁ ବିନ୍ଦୁ ଯାଏ ଯିବେନି ଗଙ୍ଗାରେ ଯିବେନି ଦରବାରେ ନା ସରସ୍ୱତୀ ଧାର ପରା ଶିଶୁପୁରା ଧାର ଯୋଉ ବାଟେ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମ କରନ୍ତି ବିହାର ପରିଣାମ ଝୁମର ସହିତ ତାପରେ ବିନ୍ଦୁ ଭଗବାନ ସରସ୍ୱତୀ କରନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା କୋଉଠି ନା ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଯୋଉଠି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କିଏ ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଯମୁନା କିଏ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ସରସ୍ୱତୀ କିଏ ସରସ୍ୱତୀ କିଏ ଧନୁଆ ନା ମନୁଆ ତା ଭାଇ ମନୁଆ କନ୍ଦଳ 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 ନଦୀର କତି ନଦୀ ବେଟି ପଳା ଚୋକନ ଜାତି ଭାଇଆ ମନ ଆରେ ଭାଇଆ ମନ ସୁଧା ଦେଇ ମତି ଭାଇଆ ମନ ଭାଇ ଆଲା ନେରିଆ ଟୋଟାଲ ଏରିଆକୁ ସମସ୍ତେ ହାଲେ ଭଇଆ ଏ ଉଠି ମାନେ ହାଲେ ମାନେ କନ୍ଦଳ ନଦୀର କତି ନଦୀ ବେଟି ପଳା ଚୋକନ ଜାତି ଭାଇଆ ମନ ଆରେ ଭାଇଆ ମନ ସୁଧା ଦେଇ ମତି ଭାଇଆ ମନ सत कथा भाई दिवस एक वर्ष दिवस आइछि ए वर्ष साउंड बाडिया एक नंबर साउंड खाइबा को नदी अछि साउंड बन भलो होले पेटा आपे पुरी जिवे आस बाटो निय दस बाटो आस हां तमे नीचे कहि तो बापा मा विश्वकर्मा एई कोन कहतो इंद्रद्युम्न कहि ना इंद्रद्युम्न बापा मा ताकू माने आर मोर भूल करदला काहेकि ना इंद्रद्युम्न मंदिर तैयारी करैले बापा मा को माध्यम रे भगवान हमको तैयारी करिबारु भगवान को हे करियो तो मानव तो पई बड़ किए ना बापा मा ना जिए पूजी नाही पड़ा घर ना यो डमो पतो काई ना जिए पूजी नाही पड़ा घर ना यो डमो
ସୁଗା ଯାଉଛି କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ବୁଢ଼ ସିନା ଘର ଜଗତସିଂହପୁର କାହିଁ କହିଲି ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଜଗତସିଂହପୁର କାହା ଘର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଘର ସାରଳା ଆଜ୍ଞାରୁ ସିଏ କୃପା କରି ଧନ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ାଟି ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଥିଲେ ସାରା ମହାଭାରତ ଜାଣି ଜନ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଲଙ୍କା ଚୋରି ହାତ ମାରୁଛ କାହିଁକି ସମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଜାଣିନା ହାତ ମାରୁଛ ତାହା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଟା ପରା ଥିଲା କାଳିଦାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମର କଥା କହୁଛି ଅବଶ୍ୟ ହାତ ମାରନି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନ୍ତି ସବୁ ମା ଲେଖା ଜାଣିନ ଖାଲି ହାତ ମାରୁଛ ତାଙ୍କ ନାମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଅଖଣ୍ଡ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପରେ ହରିହରପୁରରୁ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେଥିରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କାହିଁକି ନା କନ୍ଦରାସୁରକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟିକଟା ଯାଉଛି କିଛି କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମିଶିକି ଅଛି ଟୋଟାଲ ଇତିହାସ ମୂର୍ଖ ତ ଜାଣିଗଲା ଶୁଣୁଥିବେ ସାଧୁ ଜଣେ ବେଇମାନ କନ ଗୋଟି ଗୋଟି କଥା नाम थिला सिद्धेश्वर परिया मां सारांग कृपारु जे बागबादिनी कविकंठ निवासिनी जोठी परशुराम तांको धनु थइले गाधे कासिले कोंटापड़ा ग्राम अछि कनकपुर जो नदी बहि जाउछि आइला बळे को जोठी धनु थोंती 12 अंगुली माटी दबि जाय काहे कि दबि सरमुनरे खोड़ीबारु बाहरिले मां सारला प्रबाद अछि सतींकर जो अंगको 51 खंड कंठ खंड कटिबाबू पड़िथिला धन कवि कंठ निवासिनी मासारला मन बापा लगे जगन्नाथ ना लगे सारा समते गति गणेश गण विद्या ठाकुर गणेश सिना विद्या प्रणयन करिवे विद्या देवा शक्ति परा गणेश पर नाही शक्ति प्रदान करिव मासारला धनी गाँ वाला दशखत न देले धन यारे मोर किछि काम न करिब मन मोनो देला चिट्ठी मोदी मोदी मन को देबो राष्ट्रपति की न पाछले मोदी किछि न करिब भाई कि पिंड ब्रह्मांड कथा कहूची बुझाई कहले 16 बखड़ा से फल कहीं भूल जाऊ 16 बखड़ा लगी अच्छी परा पशिचु भाड़े 16 बखड़ा को 7 कबाट को एक द्वार फल कहीं भूल जाऊ ताहा तला पद कोन मध्य बखुरी रे शांतशील दया मझी बखुरी किए एई नु बखुरी मझी बखुरी कइले आपनकर खपुरीर मध्य भाग जोठी अछंती महाब्रह्म आउ एई मझी बखुरी शांतशील दया क्षमा धुनी काठ ओइली मु धुनी मंदिर पश्चिम दिगे पिला जाई स्कूल सारे के पुरे 5 रे 8 मिसले जेते पुरो बन नाही पुरो
নব লক্ষ তারা ভূমি কাঠ ঝুলা শুনে উড়ুছন্তি ভীমা কন্দ कौन कहले 16 बखरा किए 16 बखरा मेरुदंड रे गंठी केते 16 नाम केते 16 आउ 16 कोन आउ 16 सब अछि ना ताको खोजुनो तारे आउ दीपद गाई छाडी देला से दीपद कोन अनुमान बुद्धि बारे छेनिया काची कोरी कोरी साल पिया के रानी तो होछि विवेक मन को ता प्रबोध मन उत्तर दक्षिण मंदिर बारिया बुझे अस्तबेलो चारि जुग जक चारि खंड सेरी मौका गाने जे भगवान मंदिर किंतु भजन अछि भजन तत्व केमिति प्रभु को बुझिला माता कोन कोन भजन खाइबो সেই বিবেকের অভয় নরকু উঠ জ্ঞান নেত্রে সুচিতে কসুচিতে কসুচিতে অভয় আসুচি গৌরক্ষ গলা গুরুক্ষ কিন্তু ওজনে পড়া কেন্দ্রে মেন্দ্রে করে বসি বসি सरस्वती केतेबेले होउछ केंद्र मंदिर करे ब्रह्मांड बुझे होउछ सरस्वती की जोठी गंगा जमुना एक हेइछंती सेठी गोटे शिवलिंग पूजा पाउछ जेते बेले लिंग रे आज्ञा अर्पण करा जाय जल से जो जल लिंग देई मिसे कोठी गंगा जमुना रे सेही गोटा को गुप्त धार सरस्वती भाई ब्रह्मांड मधरे परा सुना मन देई केमिति देखिबो कर्म कांड इटा पत्थर बसाई ज्ञान चूर्ण करा छाती जमिनाई आसुस जपु जपु छाती कला करी चापड़ा मारछ हाथ धरिबो आंगुली फड़ फड़ चापड़ा कर जाउ आंगुली बाग समाज ग्रहण कर चापड़ा खाइ सुस्य पुण्य को अधिक तकरी पिछतिया या कसेला आया नरा महात्मा भीम भाई करबा भीम भाई आइतले केबे आइतले 1850 रे पंचकोश डॉक्टर आइतले केबे 1484 रे बापा आगा आइतले के पचरा आइतले के अचल कह कहितले ब्रह्मी एकांत ग्रामपुरे सेजम दीप धरित्री रे से नित्य नाम भगत येमर्दपुरे हेबला त दादारे प्रवेश बुझाई नामता से भीम
କେହି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କିଏ କାହାକୁ ନେଲେ ଆରେ ଜାତି କହିଲେ କଣ ଚଣ୍ଡାରେ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ବୁଝିବ ନାହିଁ ତା ଜାତି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଦିଟା କରିବେ ଛୁଆ ଜାତି କହିଲେ ଆକୁ ଆମେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ବିରାଟ ବର୍ଷ ମୁଖରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଉରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୁରୁରୁ ପାଦରୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମନ ସରୁଆ ହୋଇ ଆମର ଯୁବ ଶୂଦ୍ର ବୋଲାଇ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ଶୂଦ୍ର ଏମିତି ତମେ କହିପାରିବନି ତନିକନା କହିଦବ ତମ ପଟା ଦେଖିଲେ ଜାତି ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ଖୋଲିକି କହିବି ଆମ ପଟାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଆମର ଲେଖା ଖଣ୍ଡା ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ତା ପାଖରେ ଜାତି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜ୍ଞା ବିଜାତିଆ ବିଜାତିଆ ହେଲେ ଉଦେ ହେଲେ ମହାମା ଉଦନରେ ଉଦେ ହେଲେ देखिए मत कहूतली माने कोना मु तो देउची तू छका अरे मु काई भी छका आमे समते बड़ा छका आमे समते नारी पुरुष जिए जगन्नाथ काई ना स्त्री कुल पति की बाण पति सेवा कले कुल उतळ हे कुल तेमे तो एमिति अंडीरा जते बेले भालो तमे देखै तो तो स्त्री देखेला गोवा तो कहीं यहाँ देखेला नहीं मुंडा डरवा आउची तेमे सूद भाई तेमे बड़ छका मु सान छका स्त्री कुल पति की बाण पति सेवा कले कुल छका केते बड़े केते हां पद्म गुणे बिंदु पहिले कोन पुओ पाखुडा रे पहिले कोन झियो केसर रे पहिले कोन जाया कोन जा केसर सरु जदी बिंदु आज्ञा खसी गला ना पुरुष लिंग कहले हमर पुलिंग स्त्रीलिंग से कौलिंग त्रिलिंग किन्नर किन्नर बोली को नर से सारी दिले कहिबती मोर भाई कर्म कांड इटा पत्थर बसाई कर्म कहले कौन बुझुछ हम कर्म कर्म तीन कर्म जे कर्म अकर्म विकर्म ये तीन बोला तीन कर्म अकर्मे कर्म करिले पुनी कर्म कइले कोन क्रियमान कर्म संचित कर्म प्रारब्ध कर्म वर्तमान आमे को कर्म करूछे संसदर एटा काई ना कि कर्म करिब समय काई ना कि कर्म करिब समय काई
ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମିଳିବନି 10 ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମିଳିବ ନା ଲୋକ କହିଲି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଶାନ୍ତିର ବହୁତ ଘାଣ୍ଟି ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବା ଗୋଟିଏ ପଦ ମୋର ଭାଗବତରେ ଅଛି ଭାବ ଭକ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇଏ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ মুকতি পছে ভক্তি ঠাই শুনতু মনন রসাই প্রথমে ভাবর ভক্তি ভক্তির মুক্তি মুক্তি কেতে প্রকার শুনা চারি প্রকার সালোচ সারূপ সাজুজ চতুর্থে সান্নিধ্য কুহে যা পহিলা করি ভাগবত সালোক সারূপ সাজুজ ତମେ କିଏ ନାମ ଦବା ଲୋକ ଜଣେ ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହବ ତା କୃପା ନହେଲେ ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ନହଲିବ ଭାଇ ତମ ପରି କେତେ ମୁଇଁ ଦେଖିଅଛି ଭାଇ ଆଉଲା ବେଶୀ ଏଉଠୁ କାଲି ଭଜନ ଗାଡ଼ି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଟୋଟାଲ ଖାଇବିନି ପାଣି ପିଇବିନି 5 ଦିନ ଝାଡ଼ା ଯିବିନି ସେ ଦମ ଅଛି জ্ঞানী মনল সেটিপাই কর্ম কাণ্ড ইটা পথর বসাই জ্ঞান চূন কাণ্ড কেতে সাত কাণ্ড অটে রামায়ণ গরুড়া অমর কাণ্ড কিরে গঙ্গাটা কাণ্ড জ্ঞান নাই জ্ঞান তো জ্ঞান পুরি কাণ্ড জ্ঞান কোন ସବୁତରେ ବଦନ ଅଛି ଖାଲି କାଣ୍ଡରେ କାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରାତି ହଜମ ସାତ କାଣ୍ଡରେ ସାତ ରାଗ କଥାଟି ମୁଁ କହିବି କାହାକୁ ଦେହ ସୁର ବାହାରିଲା ମୋ ধর্ম হয়েছে কোন ছাঁচুরি পড়া তোমাকে ধরেছে কি সার ধরেছে কি বাপাকে ধরেছে কি ধর্ম ধারণে এই জগত আম পাই ধর্ম কি পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরম তত্ত্ব কাহিকি না পিতা বিন্দুକୁ বসি বিজনা হার কলা পিতা বিন্দুরে ତିଆରି ହେଇଛି ମୋର ଏ କିଡ଼ା ଏ କିଡ଼ା ନ ରହିଲେ ମୁଁ ରହିବି କିଡ଼ା କେତେ 8 କିଡ଼ା 8 କିଡ଼ା ଉପରେ କହୁଅଛି ମୁଁ ପାଦେ ଦେଖ ନଳି ଗଠି ବେଦି କିଡ଼ା ସେ ଧାର ଉପରେ ଏକ କିଡ଼ା ବୋଲି ଜାଣ ପୁଅ କିଡ଼ା ନାମ ତାର ଅତୈକ ମାନ ଯେମତେ 3 କିଡ଼ା ହୋଇଲା ଅଚ୍ୟୁତ ନାଭି କିଡ଼ା କଣ୍ଠ କିଡ଼ା ବୋଲି 5 କିଡ଼ା ଉପରେ ତ ତ୍ରୟ ବୀଜ ଅଛି ଲୋମାଟ ମଧ୍ୟ 2 କିଡ଼ା ଲେଖି କିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବିରାମଣ ଦେଖତ ନଜନ ନାସିକା ତ ଦେହ ଯେହାତି ନାସିକା ଭିତରେ ତୋର ବ୍ରହ୍ମ କିଡ଼ା ଅଛି ଏହି ରୂପେ ଅଷ୍ଟ କିଡ଼ା କହିଦେଲି ଅଛି ପୁଣି ଧର୍ମ ମା ଟିଏ କାମ କରୁଛି ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି ତା ପିଲାଟା କାନ୍ଦିଲା ମା ତାକୁ ଯିବ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ସେଇଟା ମାର କଣ ଧର୍ମ ସାରକ ଧର୍ମ କଣ ଚାଷ ବଜେଇବା ଗାୟକ ଧର୍ମ କଣ ଗାଇବା ଗାୟକ ଧର୍ମ କଣ ବଜେଇବା କର୍ମ ଧର୍ମ ଯେବେ ବାବୁ ଏକଟି କରିବ ତେବେ ଯାଇ ମର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଝିବ
କଞ୍ଚି କୋଲପ ହୋଇଛି ଚୋଟି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପ୍ରଭାତ ব্রহ্মণা মাত্র একাক্ষর মাত্রা অনাক্ষর ঠিকনা অনাদি যে অনাক্ষর বলি ঘড়ি জানো আদি শক্তি একাক্ষর অপে প্রমাণ ভীম বৈঙ্গ মাত্র একাক্ষর কিয়ে তাঙ্ক মাত্র একাক্ষর পাদ চিহ্নি একাক্ষর কইলে আজ্ঞা ব্রহ্ম অনাক্ষর কইলে মহাশূন্য মহাশূন্য গর্ভরে ব্রহ্ম অছন্তি जो কথা কইলে যশবন্ত দাস একাক্ষর ব্রহ্ম জহি বিরাজিত অর্ধ ঊর্ধ্ব রূপ বাণী নহিলা কহে যশবন্ত সে পাদ কিয়ে ये पाद कहले नासारा पवन हंस पाद से पाद कहले किए अभिराम ठाकुर देखिले कह देखिले छट कबिंदु बाहारे भल झर झर बहिनी झर घरु छटक पाद शून्य अछि रही पादरु धिबेनी आसुची बहिरे पाद अछि मस्तकरे ए पाद धइले से पाद पाइले छट धर तपस्या शब्द आकारे से पाद अछि 21 बारे सारा ब्रह्म एक पाद रहिछि रूपद होई बहुजी अमन पारे एकाक्षर कञ्ची कोलप होइछि ज्योति ब्रह्मचारी प्रभात दिलिछि पिला माने सुनि जाउ क मो पाखे अक्षर अछि गोटी अक्षर छ छ द धन्य गोटी अक्षर ट ट ड ढण गोटी अक्षर थ थ द धन गोटी अक्षर कचट तप प प ब भ म गोटी अक्षर मरु लग ते 12 अक्षर अनेकर पांच मात्रा एकाकर 7 7 5 12 म जिय र ळ ओ तालदेश मुदिनेश दंदेश ह किय य ल कई 12 मात्रा रे ती बरा संसार चलई